नमस्कार सांग माने आपण मानक समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची झिलिस किचन को स्वागत करुच्ची आपण मानक गोटे नुआ उपाय गोटे छोले रे रेसिपी आनी देछि जोड़ा कि एथिरे गोटे नुआ ट्रिक दे बनई जोड़ा कि यही छोलेटा मटन रो टेस्ट भली लागिबो टेस्ट पूरा नियारा थरे मो स्टाइल रे एभली भाव में छोले रो रेसिपी बनातु आ केमिति लागिला निश्चित भाव में कहतु आ वीडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु ताहले जानि पारिबे आज जूसी जूसी आमर छोले रेसिपीटा केमिति हेछि सेति मु राति पूरा पाखापाखि 2 ରୁ 4 घंटा बतरे देछि आमर जोड़ा कि काबुली बुट को देखंतु भल भाव में बतरे देबा जेमति कि सी भल भाव में फुली जाइथिबो ताकू गोटे प्रेशर कुकर रे देदेबा प्रेशर कुकर रे देकी ताकू अल्प टिके आमर तेजपत्र गोटे तेजपत्र ता सहित गोटे डालचीनी ता सहित गोटे आमर जो गोटे जावित्री ना आसुची से जावित्री को ता सहित गोटे अलैच को पकई अल्प टिके खाइबा सोडा और अल्प टिके लुण दे ताकू 2 ରୁ 3ଟି सीटी देदेबा देखंतु अल्प टिके खाइबा सोडा और अल्प टिके लुण दे 2 ରୁ 3ଟି सीटी देदेबा एथिरे आपण माने चाहिले मध्य आलू मध्य दे पारिबे मु किंतु बिना आलू रे बनौची जोड़ा कि छोले सेति पई ताकू अल्प टिके पानी देबा सेटा गैस रे ऊपर बसे देबा सेटा साइड कर देबा एपटे जिबा ग्राइंडिंग जार रे अल्प टिके हमर नै जिबा अदा ता सहित 5 ରୁ 7ଟି हमर रसुण ता सहित अल्प टिके हमर जोड़ा कि पियाज तापर नहीं जावा यही सबू पियाज अदा रसुण आमर जो बेसिक मसला को दे गोटे माने गोटे फाइन तार गोटे पेस्ट बनवा ता सहित गोटे टमाटो मध्य ऐड करदे गोटे नाली टमाटो को देबे नाली टमाटो देवा द्वारा तरकार कलरटा बहुत बढ़िया लगे ता सहित अल्प टिके जीरा ता सहित अल्प टिके धनिया यही सब जिनस को दे ताकू गोटे गोटे जमती आम नॉर्मली गोटे पेस्ट बनाऊँ ताकू गोटे दरदरा पेस्ट बनवा मैंने ता सहित एपटे गोटे बसईदेली गोटे पैन बसईदेली से अल्प टिके सोरिष तेल नहीं जावा अल्प टिके सोरिष तेल को लो टू मीडियम जगह देवा आपण मैंने सोरिष तेल जगह रिफाइन ऑयल दे पारे किंतु सोरिष तेल जदि आम जेकोसी ग्रेवी आइटम बनाऊँ तार टेस्टा पूरा नियारा जदि सोरिष तेल को लो टू मीडियम जल देवा ता सहित अल्प टिके आम जीरा ताकू फुटवा देवा जीरा फुटीगला आमर गोटे रू 2टा पियाज को मु छोट छोट करी काटी देछि जोड़ा कि यार पियाज जो पड़िबो गोटे रू 2टा माने पियाज को छोट छोट कर नहीं जोड़ा कि पियाज रो क्वांटिटी टिके अधिका रहिले आर टेस्टटा बहुत बढ़िया लगे तार ताकू भल भाव में लो टू मीडियम जल रे भल भाव में भाजवा को देबा ता सहित एथिरे अल्प टिके आम देदेबा काश्मीरी लंका गुंड देवा द्वारा यही तेल रे काश्मीरी लंका गुंड देवा द्वारा आमर तरकार टिके कलर आसता है किंतु राग हो न था बिल्कुल भी राग हो न था अल्प टिके माने कलर देखा जीवा पाई ताकू भल भाव में माने तेल रे भल भाव में कषिबा जमती तेल जमती न पड़े देखंतु केते सुंदर कलर हो जाइछि एई स्टेज रे आमे बाटी रखी देबा हमर जो अदा रसुण पियाज टमाटो रो बाटी रखी देबा पेस्ट को पटके देबा एथि जो बाटी रखी से टिके दरदरा करी बाटी तार टेस्टटा बहुत बढ़िया लगे पूरा फाइन करिया दरकार नहीं देखो लो टू मीडियम जल भल भाव में एमती कषिबा जमती कि मसला सहित सी भल भाव में कषि तेल जमती ऊपर को देखो से तेल जमती ऊपर को उठीजे से भाव में करवा ता सहित अल्प टिके आम गोटे चामच अल्प टिके हलदी गुंड ता सहित गोटे चामच अल्प टिके आमर जोड़ा कि मसला गुंड जोड़ा कि गरम मसला गुंड जोड़ा कि छोले मसला गुंड सेटा पकईदेवा छोले मसला गुंड पकई ता सहित अल्प टिके मत लुण देदेबा आगरू तो से अल्प टिके लुण दे देती जोड़ा कि आप काबुली बुटरे एथिरे स्वाद अनुसार लुण दे लो टू मीडियम जल भल भाव में कषिबा एथिरे मसलार जदि आम ये लुण देदेबा ताहले मसला अति सहजरे सॉफ्ट बनीजिब तो अति सहजरे मध्य से सीझीजिब आ तेल जो आम जो तेल देछि से तेलटा भल भाव में भाजी पूरा बहुत बढ़िया गोटे बास्ना आसीज देखंतु लुण देवा द्वारा से भल भाव में मिसी भल भाव यही भाव में माने भाजी होले आपण माने भाविबे भल भाव में मसलाटी भल भाव में कषि गला यही स्टेज रे भल भाव में मसला को जिते कषिबे तार टेस्टा बहुत बढ़िया लगे तापर छाणी रखिथिबा हमर काबुली बुट जोड़ा कि काबुली बुट आउ तेजपत्र यही सब जिनस आपण माने चाहिए मध्य ए तेजपत्र आमर जोड़ा कि खड़ा मसला को मध्य आपण माने चाहिए काढ़ी पारिबे किंतु एइथिरे ही भल भाव में दे जदि कषि देबा ताहले आर टेस्टटा बहुत बढ़िया लगे जदि आपण मानकु भल लागोनी सेही तेजपत्र ए जो
ସିଝି ଯାଇଥିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ କାବୁଲି ବୁଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଚାହା ଟିକେ ସେପଟେ ଗରମ କରି ଚାହାର ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଚାହାର ପାଣି ଦେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଥରେ ବନେଇଥିଲି, ତା'ର ଟିକେ କଷା ଅଂଶ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁଖା ସୁଖା କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସୁଖା ସୁଖା କରି ଯଦି ଖାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଲେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପାଣିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୋଲେକୁ ସିଝେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଣିକୁ ନସେଇ ତାକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆମର ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମର ଟିକେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ 2ରୁ 3ଟି ଫୁଟଣ ଆସିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2ରୁ 3ଟି ଫୁଟଣ ଆସିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ମାନେ କେତିକି ଜୁସି ରହୁଛି। ଅଧିକା ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଫୁଟେଇ ଦେବା ସେ ପୁରା ଗାଢ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଏତିକି ଥିକନେସ୍ର ଲାଗୁଛି ଯେ ତରକାରୀଟା ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଯାଇଛି, ତ ରହିଗଲା ପରେ ପୁଣି ବସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ଦେଇଦେବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଜାଗାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଲି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିଟା ଉପରେ ରହିଛି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସେ ବାମ୍ଫରେ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ସହିତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଘର ମହକ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଖଡ଼ା ମସଲା ସବୁ ମିଶିଛି, ପୁରା ସ୍ୱାଦ ପୁରା ନିଆରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଛୋଲେ ତରକାରୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ, ପରଟା, ରୁଟି ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇଥିଲି ଆଜିର ଛୋଲେର ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଲେ ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଲେ ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଲେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଏହାର କଲର୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଛୋଲେ ରେସିପିଟା କେତେ ୟମି ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗରମା ଗରମ ଛୋଲେ ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ 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 ବାଏ।